Please read my comments. Mail ID চ্যানেলের উপরেই আছে দেওয়া। সুপার হেয়ার বান স্টাইল। प्लीज रीड माई कमेंट्स बोलिए। लूज से लूज मिनी केसर। ब्यूटीफुल, थैंक यू। ওখান থেকে এত দূর আওয়াজ আসছে। नाइस यार, थैंक यू। क्या वन टाइम प्लीज क्या? नाइस यार, थैंक यू। कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हो? इंदुलेखा, इंदुलेखा हेयर ऑयल। नाइस लुकिंग, थैंक यू। सो सिल्क, यस। How are you? I am fine. Beautiful, thank you. ভীষণ সিল্ক হেয়ারের জন্য কি লাগাবে বলো তো? যারা সিল্ক হেয়ার পছন্দ করো। ওকে বাই, গুড নাইট, গুড নাইট। সিল্ক হেয়ারের জন্য শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার অবশ্যই দিতে হবে। এখন তো হেয়ার ফল হচ্ছে, অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে যে হেয়ার ফল কীভাবে কমাবে। তো চুল টাইট করে বেঁধে রাখা যাবে না। টাইট করে বেঁধে রাখলে কিন্তু চুল উঠে যায়, হেয়ার ফল হয়। এটা চুল টাইট করে কখনোই বাঁধা যাবে না। চুল যত লুজ থাকবে তত ভালো। स्कूल है कल। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। यस, टेन লাইকস নিয়ে কী হবে বলো? যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করো, ভিউজটা তো বাড়তে হবে, তাই না?